लर्न विद हमजा याकूब यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम मिशेल फोको के बहुत ही अहम किताब द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 पर बात शुरू कर रहे हैं और पहला हिस्सा है हम दूसरे विक्टोरियंस। पहले बाब में फोको उस आम सी सोच को चैलेंज करते हैं कि विक्टोरियन जमाना जिनसी दबाव का दौर था। वो कहते हैं कि ये जो दबाव का मफरूजा है ना, यानी रिप्रेसिव हाइपोथेसिस, ये ठीक नहीं। उनके मुताबिक 19वीं सदी में जिन्स पर खामोशी नहीं छाई, बल्कि इस पर बातचीत और ज्यादा बढ़ गई। ये हिस्सा फोको के खास तरीके, जिसे वो नस्बनामा या जीनियोलॉजी कहते हैं, उससे भी मुतारिफ कराता है। और यहीं से वो ये तज्जिया शुरू करते हैं कि ताकत कैसे काम करती है, खास तौर पर जिनसियत के बारे में इल्म पैदा करके। तो आज हम किन चीजों पे बात करेंगे? एक तो ये दबाव वाले मफरूजे पर तनकीद कि क्या वाकई हम कभी चुप थे इस मौजू पर। फिर ये कि जिनसियत कैसे डॉक्टरों, वकीलों, अखलाकियात के माहिरीन की बहस का मरकज बन गई, और ये एतराफ करवाने, निगरानी रखने और जाती जिंदगियों की साइंसी तहकीक का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कैसे हुआ। और हाँ, मुतवस्सित तबके की अखलाकियात और इदारों का क्या किरदार था कि जिनसियत पर कैसे बात की जाए या ना की जाए। फोको ये नहीं पूछ रहे कि जिनसियत क्या है, वो पूछ रहे हैं कि भाई हम इसके बारे में इस तरह से बात करने पर पहुंचे कैसे, और इससे जदीद मौशरों में ताकत, शनाख्त और कंट्रोल के बारे में क्या पता चलता है। तो आखिर तक जरूर सुनिएगा ताकि ये समझ आए कि फोको दबाव के ख्याल को कैसे एक बिल्कुल नया रंग देते हैं। वो दिखाते हैं कि जिन्स पर ज्यादा बात करने का मतलब अक्सर उसे ज्यादा गहराई से काबू करना ही रहा है। बिल्कुल, आम कहानी तो यही चलती है कि जी विक्टोरियंस बड़े यूं समझें घुटे घुटे से थे, खामोश, मुनाफिक। जिनसियत को बस शादीशुदा जोड़े तक महदूद कर दिया गया, वो भी सिर्फ नस्ल बढ़ाने के लिए। उसके अलावा हर तरफ खामोशी का राज था। लेकिन फूको इसी मशहूर कहानी जिसे वो दबाव का मफरूजा कह रहे हैं, इस पर सवाल उठाते हैं ना, क्या ये वाकई तारीख है? क्या ताकत हमेशा सिर्फ दबाने से ही काम करती है? जी। और क्या वो लोग जो इस दबाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो खुद उसी निजाम के हिस्सा तो नहीं जिसकी वो मुखालफत कर रहे हैं? बिल्कुल यही सवालात हैं। फूको की दिलचस्पी इसमें नहीं कि पाबंदी थी या नहीं थी, असल सवाल ये है कि इस पर कैसे मुसलसल बात होती रही, इसका तज्जिया किया गया, इसे मुनज़्ज़म किया गया। अच्छा, ये सिर्फ खामोशी नहीं थी, ये एक खास किस्म की गुफ्तगू पैदा करने का, उसे काबू में लाने का एक अमल था। तो ये जो कहा जाता है कि 17वीं सदी में ज्यादा खुलापन था और फिर विक्टोरियन दौर में सब बंदिशें लग गईं, फूको इस पूरे बयानिए को चैलेंज कर रहे हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि ये दबाव सिर्फ चुप करा देना नहीं था, इसमें चीजों की दर्जाबंदी करना शामिल था। नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, इसकी तारीफें बनाना शामिल था। मान लिया कि महज़ब समझे जाने वाले तबकों में शायद खामोशी थी, लेकिन दूसरी जगहों पर जैसे तिब में, नफ्सियात में, कानून में, वहां तो जिन्स के बारे में बातचीत को बाकायदा पैदा किया जा रहा था, उसे मुनज़्ज़म किया जा रहा था। यानी बात करने की तरगीब दी जा रही थी। बिल्कुल। फूको कहते हैं कि ये सिर्फ रोक टोक नहीं थी, बल्कि जिन्स के बारे में जानने की, उसे समझने की, उस पर बात करने की एक शदीद ख्वाहिश पैदा की गई, जिसे वो इल्म की ख्वाहिश, विल टू नॉलेज कहते हैं। सोचें जरा, इतराफ करवाने के रिवाज पर या साइंसी तहकीक के नाम पर जाती जिंदगियों में झांकने पर। ये तो बहुत ही मुतजाद सी बात लगती है कि जिन्स के बारे में ज्यादा बात करना खुद कंट्रोल की एक शक्ल बन गया। हम तो समझते हैं कि बात करने से पाबंदियां टूटती हैं, आजादी मिलती है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, यही फोको का सबसे अहम नुक्ता है। वो कहते हैं कि जब हम जिनसियत को गुफ्तगू में लाते हैं, यानी जब इस पर बात होती है खासतौर पर माहिरीन की तरफ से, डॉक्टर, माहिर नफ्सियात, कानूनदान, जब वो उसे जुमरों में बांटते हैं, इसे सेहतमंद या बीमार, नॉर्मल या गैर मामूली करार देते हैं, तो दरअसल उस पर एक नई किस्म का, एक ज्यादा बारीक किस्म का कंट्रोल कायम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये है ताकत और इल्म का गठजोड़। इल्म पैदा करना बजाते खुद ताकत को इस्तेमाल करने का, उसे फैलाने का एक तरीका बन जाता है। तो फिर ये जो हम बार बार कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत दबाव था, हम बहुत दबाए गए थे, क्या ये कहानी सुनाना भी किसी मकसद के तहत है?
शायद दबाव की ये कहानी हमें ये इत्मीनान दिलाती है कि चलो अब हम आजाद हो गए हैं, जबकि हकीकत में शायद ताकत के काम करने के तरीके बदल गए हैं, वो ज्यादा गैर महसूस हो गए हैं। असल बात ये नहीं कि जिन्स अच्छी है या बुरी, जायज है या नाजायज। फोको के लिए असल सवाल ये है कि इसके बारे में जो गुफ्तगू हो रही है वो खुद हमारी समझ को, हमारे जिस्मों को और हमारे आपसी ताकत के रिश्तों को कैसे बना रही है, कैसे तश्कील दे रही है। ये तो वाकई सोच का एक बिल्कुल नया जाविया है। और फूको का ये तरीका, नसबनामा, ये सिर्फ माजी को बयान नहीं करता, बल्कि ये खोजता है कि हम आज जहाँ खड़े हैं इन ख्यालात के साथ, वहां तक पहुंचे कैसे, और इस पूरे सफर में ताकत का ख्याल कैसे, कहाँ, कब शामिल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तारीख पर सवाल उठाने का, उसे एक मुख्तलिफ नजर से देखने का एक तरीका है। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। हम दूसरे विक्टोरियंस में फूको सिर्फ जिन्सियत के बारे में नहीं, बल्कि जदीद दौर में ताकत कैसे काम करती है उस बारे में सोचने की एक नई बुनियाद रखते हैं। वो दिखाते हैं कि शायद हम कभी हकीकी मानों में दबाए गए ही नहीं, बल्कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हुए जहां सच्चाई एतराफ के जरिए सामने लाई जाती है, जहां जिन्स के बारे में बात करना ही उसे काबू करने, उसे मुनज़्ज़म करने का एक तरीका बन गया। नफ्सियात से लेकर स्कूलों तक, चर्च के एतराफ खाने से लेकर डॉक्टर के रिपोर्ट तक, जदीद मौशरे ने ख्वाहिश को दबाया नहीं, बल्कि उसका इंतजाम किया, इसे मैनेज किया। ये जो नई सोच है, ये हमारी तवज्जो अखलाकी बहसों से हटाकर उन ज्यादा बारीक तरीकों की तरफ ले जाती है जिनसे इल्म, जुबान और इदारे मिलकर कंट्रोल पैदा करते हैं। जैसे जैसे हम द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, ये वाज़ेह होगा कि फूको कैसे ताकत, सच्चाई और जिस्म के गहरे ताल्लुक को खोलकर सामने लाते हैं, और हमें ये चैलेंज करते हैं कि हम आज़ादी के बारे में जो कुछ भी समझते हैं उस पर दोबारा गौर करें। नीचे तबसरों में अपने ख्यालात जरूर बताइएगा और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम 20वीं सदी की अहम तरीन फलसफियाना किताबों में से एक के जरिए ये फिक्री सफर जारी रखेंगे। लर्न विद हमजा याकूब यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम मिशेल फूको की द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के चौथे हिस्से, जिनसियत की तायुनाती, का आगाज कर रहे हैं, और खास तौर पर इसके पहले बाब, मकसद यानी ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। ये बहुत अहम बाब है ना? जी बिल्कुल। यहाँ फूको एक तरह से पिछली सारी तारीखी बहस से निकलकर अपने नजरिए की, आप कह सकती हैं, बुनियाद रख रहे हैं। अच्छा, तो क्या है वो बुनियाद, क्या मकसद बयान कर रहे हैं वो यहाँ? वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए, मेरा मकसद ये तज्जिया करना है कि जिन्सियत को दबाया नहीं गया जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बल्कि उनके मुताबिक ताकत और इल्म के कुछ निजाम हैं जिन्होंने जिन्सियत को बाकायदा एक मौजू बनाया, गुफ्तगू का, कंट्रोल का, मतलब इसे फाल तौर पर तश्कील दिया गया। ये तो बिल्कुल उल्टी बात लग रही है। आमतौर पर तो यही सुनते हैं कि जिन्सियत को खासकर माजी में दबाया जाता था, उस पर बात करना मना था। जी, और इसी मशहूर ख्याल को फूको दबाव का मफरूजा या रिप्रेसिव हाइपोथेसिस कहते हैं, और इसे चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि ताकत सिर्फ रोकती नहीं, वो मनफी नहीं होती हमेशा। तो फिर फूको ताकत का एक पैदावारी यानी प्रोडक्टिव तस्वुर सामने लाते हैं। ताकत इनके नजदीक नई चीजें पैदा करती है। पैदा करती है? ताकत कैसे पैदा कर सकती है? मतलब क्या मिसाल हो सकती है इसकी? अच्छा सवाल है। देखें, फूको के मुताबिक ताकत ने जिनसी शनाख्तें बनाई, जैसे हम जिन्स परस्त की कैटेगरी। ये हमेशा से तो नहीं थी ना? सही। इसी तरह रवैये के उसूल, इल्म की नई शाखें जैसे सेक्सोलॉजी, ये सब ताकत के निजामों के जरिए वजूद में आए। तो जिन्सियत कोई कुदरती चीज नहीं जिसे हमने बस दरियाफ्त कर लिया, बल्कि इसे तारीखी तौर पर बनाया गया है, मुनज़्ज़म किया गया है। बिल्कुल। और इसमें एक अहम तस्वुर है हयातियाती ताकत यानी बायो पावर का। ये क्या चीज है, बायो पावर? ये वो ताकत है जो अफराद पर नहीं बल्कि पूरी आबादी पर लागू होती है। आबादी की सेहत, पैदाइश की शरह, नस्ल, उम्र, इन सब चीजों को मुनज़्ज़म करना। ओ अच्छा, तो ये बड़े पैमाने पर काम करती है। जी, और इदारे जैसे मेडिसिन है, तालीम है, खानदान, कानून, ये सब मिलकर एक हिकमत अमली के तहत जिन्सियत को माशरे में एक खास शक्ल देते हैं, उसे ताइनात यानी डिप्लॉय करते हैं। तो वापस आते हैं फूको के शुरू के सवाल पर। ये जो जुनून है,
کہ ہم جنسیت کی سچائی جاننا چاہتے ہیں، اس کا کیا جواب دیتے ہیں فوکو؟ وہ کہتے ہیں کہ مقصد کسی چھپی ہوئی سچائی کو باہر نکالنا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ سچائی جاننے کی خواہش پیدا ہی کیسے ہوئی، یہ مطالبہ، یہ جستجو، یہ خود کیسے وجود میں آئی. اور وہ ددرو کی کہانی کا حوالہ بھی دیتے ہیں نا، وہ انگوٹھی والی. جی، لے بیجو اینڈ ڈسکرے، جس میں ایک جادوئی انگوٹھی جنسی اعضاء کو سچ بولنے پر مجبور کرتی ہے. فوکو اسے ایک استارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی شاید یہی سمجھتے ہیں کہ جنسیت کے اندر کوئی گہری سچائی چھپی ہے. بالکل. اور فوکو کہتے ہیں کہ یہ سچ اگلوانے کی کوشش، یہ خود طاقت کا ایک طریقہ کار ہے، ایک ٹیکنیک ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ طاقت کا جو پرانا تصور ہے وہ یہاں کام نہیں کرتا، جسے فوکو قانونی بیانیاتی ماڈل کہتے ہیں. جی، جوریڈیکو ڈسکرسو ماڈل. فوکو اس پر بہت تنقید کرتے ہیں. وہ ماڈل جو طاقت کو بس قانون کی طرح دیکھتا ہے، مطلب بادشاہ کا حکم جو کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، جو حدیں لگاتا ہے، سزا دیتا ہے. صحیح. وہ ماڈل طاقت کو بنیادی طور پر منفی سمجھتا ہے، روکنے والا، منع کرنے والا، سینسر کرنے والا. فوکو کہتے ہیں کہ یہ تصویر ادھوری ہے. ہمیں ایسی طاقت کا تصور کرنا ہوگا جس کے پاس بادشاہ نہ ہو، یعنی طاقت کو صرف قانون اور ریاست کے حوالے سے نہیں دیکھنا. تو یہ ماڈل ناکافی کیوں ہے؟ کیا چیز ہے جو یہ مس کر رہا ہے؟ یہ طاقت کے مثبت پیداواری پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے. یہ نہیں دیکھ پاتا کہ طاقت کیسے علم تخلیق کرتی ہے، شناختیں بناتی ہے، خواہشات کو شکل دیتی ہے. اور یہیں وہ بایو پاور والی بات پھر سے اہم ہو جاتی ہے. جی ہاں، فوکو کہتے ہیں کہ 18ویں صدی کے بعد خاص طور پر طاقت کا مرکز قانون سے ہٹ کر زندگی کا انتظام بن گیا. انسان بطور جاندار، اس کی صحت، اس کی نسل، اس کی عمر، ان چیزوں کو منظم کرنا اہم ہو گیا. یہ صرف نہ کرو والی طاقت نہیں، یہ زندگی کو فعال طور پر چلانے، تشکیل دینے والی طاقت ہے. اچھا، تو فوکو صرف تھیوری نہیں دے رہے بلکہ وہ ایک طریقہ کار وضع کر رہے ہیں. آپ نے طاقت کا تجزیہ یا اینالیٹکس آف پاور کی بات کی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فوکو ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ طاقت کیا ہے یا یہ کہاں سے آتی ہے، بلکہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ طاقت کام کیسے کرتی ہے. اچھا، عملی طور پر کیسے؟ جی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان مخصوص میکینزمز، ان حکمت عملیوں، ان ٹیکنیکس کو سمجھیں جن کے ذریعے جنسیات کو منظم کیا جاتا ہے. اسے وہ جنسیات کی ٹیکنالوجی کہتے ہیں. یہ تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت کسی ایک جگہ مرکوز نہیں، یہ تعلقات میں پھیلی ہوئی ہے، یہ نیچے سے بھی اوپر جاتی ہے اور ہر وقت ہر جگہ عمل میں ہے. تو خلاصہ یہ کہ فوکو یہاں پوری بحث کا رخ موڑ رہے ہیں. سوال یہ نہیں کہ جنسیت کو دبایا گیا یا آزاد کیا گیا، بالکل، بلکہ سوال یہ ہے کہ طاقت اور علم کے ان نیٹ ورکس نے اسے کیسے بنایا، کیسے منظم کیا، کیسے شکل دی. یہ باب واقعی جیسے آپ نے کہا ایک اہم موڑ ہے تجزیے سے تشخیص کی طرف. جی ہاں، اور یہ نظریہ ہمارے طاقت کے بارے میں جو عمومی تصورات ہیں نا، ان کو چیلنج کرتا ہے. طاقت کوئی باہر سے آئی بھی چیز نہیں، جیسے کوئی قانون یا حکومت، بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں، ہمارے رشتوں میں، یہاں تک کہ ہم اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو کیسے سمجھتے ہیں، ان سب میں رچی بسی ہے. تو فوکو کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ جنسیت کے بارے میں جسے ہم سچ سمجھتے ہیں، وہ سچائی خود طاقت کے عمل سے پیدا ہوتی ہے. وہ کہیں پہلے سے موجود نہیں ہوتی جسے بس ہم نے ڈھونڈ نکالنا ہے. یہ تو کافی گہری بات ہے. مطلب اگر جنسیت کو دبایا نہیں گیا بلکہ طاقت نے اسے فعال طور پر پیدا کیا ہے، تو پھر ہماری آزادی کا کیا مطلب ہے؟ ہماری شناخت ان طاقت کے نظاموں کے سامنے ہماری مزاحمت کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ بالکل، اور یہی سوالات ہیں جو ہمیں آگے کے ابواب کی طرف لے جائیں گے. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. دیکھتے رہیے جیسے ہم اس چوتھے حصے میں مزید گہرائی میں اترتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنسیت کی یہ تعیناتی جدید معاشروں کو چلانے اور جدید ذات یعنی ماڈرن سیلف کو بنانے میں کیسے مرکزی حیثیت اختیار کر گئی. اپنی آراء اور خیالات نیچے تبصروں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور اگلے باب کی تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. آج ہم مشیل فوکو کی کتاب دی ہسٹری آف سیکشوالٹی والیوم 1 پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں.
जी, और खास तौर पर हिस्सा चहारम द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी का तीसरा बाब, डोमेन। बिल्कुल। पिछली बार हमने फूको के इस नुक्ते पर बात की थी कि ताकत जिनसियत को दबाती नहीं बल्कि उसे पैदा करती है। सही कहा। और आज हम ये देख रहे हैं कि फूको के मुताबिक ये पैदावार किन खास शोबों या डोमेन्स में हुई। हाँ, मतलब सवाल ये नहीं था कि इसे खामोश कैसे करें, बल्कि ये कि इस पर कैसे यानी तफसीली और मुनज़्ज़म तवज्जो दी जाए। बिल्कुल, खास तौर पर ताकत और नज़्म ज़ब्त के मराकज़ में। फूको यहाँ 18वीं सदी से शुरू होने वाली 4 बड़ी हिकमत अमलियों या मकामात की निशानदेही करते हैं। अच्छा, 4 हिकमत अमलियों की? जी, और ये समझना जरूरी है कि ये अलग थलग नहीं थी, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, एक वसी नेटवर्क की तरह। तो आइए इन चारों को जरा देखते हैं। पहला, फूको जिसे औरत के जिस्म की हिस्टेराइजेशन कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि औरत के जिस्म को बुनियादी तौर पर एक तिब्बी और जिनसी चीज के तौर पर देखा जाने लगा। अच्छा। और उसे बराह रास्त खानदान की सेहत, बच्चों की जिंदगी से जोड़ दिया गया। गोया औरत पर एक खास किस्म की हयातियाती जिम्मेदारी डाल दी गई। ठीक। और दूसरा शोबा? दूसरा था बच्चों की जिनसियत का मामला, जिसे फूको पेडागोजाइजेशन का नाम देते हैं। पेडागोजाइजेशन यानी तालीम और तरबियत से मुताल्लिक? हाँ, कुछ ऐसा ही। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बचपन की जिनसियत को बेवक्त फितरी भी माना गया और खतरनाक भी, फितरत के खिलाफ भी कहा गया। यानी एक तजाद नजर आता है। बिल्कुल। तो इसलिए वालदैन, असातिज़ा, डॉक्टर्स, इन सब पर यह जिम्मेदारी आ गई कि वो बच्चों की इस कीमती मगर खतरनाक जिनसी सलाहियत की मुसलसल निगरानी करें। ये तो वाकई पेचीदा है। अच्छा, तीसरा शोबा था तौलीदी रवैये का, जिसे फूको सोशलाइजेशन कहते हैं। जी, यहाँ अफजाइश नस्ल यानी आबादी का बढ़ना या कम होना एक रियासती और माशी मसला बन गया। तो ये सिर्फ खानदान का मामला नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रियासत ये सोचने लगी कि आबादी को कैसे मुनज़्ज़म किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि यानी रियासत और मईशत को फायदा हो। वो माल्थूजियन जोड़े वाला तस्वुर उसी से निकला है ना? बिल्कुल बिल्कुल वही, आबादी को कंट्रोल करने वाला जिम्मेदार जोड़ा। और चौथा और आखिरी? चौथा था गैर मामूली या जिसे उस वक्त गैर फितरी समझा जाता था, उन लज्जतों का मामला। फोको उसे साइकेट्राइजेशन कहते हैं, यानी नफ्सियात और तिब के दायरे में लाना। जी हाँ, इसमें जिनसी जिबलत को एक अलग हयातियाती और नफ्सियाती कुव्वत माना गया। फिर जो ख्वाहिशात या रवैये नॉर्मल नहीं समझे गए, उनका तज्जिया शुरू हो गया। बिल्कुल, उन्हें बीमारी या नफ्सियाती बेकायदगी करार दिया गया और उनके इलाज या इस्लाह के तरीके सोचे जाने लगे। तो इन चारों हिकमत अमलियों ने मिलकर 19वीं सदी में 4 खास किस्म की शख्सियात को नुमाया किया। जी, हिस्टीरिया की शिकार औरत, मश्तजनी करने वाला बच्चा, मल्थूसियन जोड़ा, और वो जिसे गैर मामूली या मुनहरिफ बालिग कहा गया। सही, ये वो लोग थे जिन पर इल्म और ताकत की नजरें मरकूज हो गईं। यहाँ फूको एक और अहम फर्क भी वाजे करते हैं, है ना? पुराने तायनाती इत्तेहाद और नए तायनाती जिनसियत के दरमियान। जी बिल्कुल, डिप्लॉयमेंट ऑफ अलायंस बामुकाबला डिप्लॉयमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी। पुराना निजाम यानी इत्तेहाद का निजाम बुनियादी तौर पर रिश्तों, शादी ब्याह, विरासत, नाम और नसब पर मरकूज था। समाजी ढांचे को बरकरार रखना इसका मकसद था। बिल्कुल। जबकि ये नया निजाम यानी जिनसियत की तायनाती, वो जिस्म, एहसासात, लज्जतें और इन सब के बारे में इल्म पैदा करने पर ज्यादा जोर देता है। इसका दायरे कार ज्यादा वसी और गहरा लगता है। अफराद और आबादियों को समझना, उनकी दर्जाबंदी करना, हाँ, और उन्हें काबू में लाना, जिस्मों को एक नए अंदाज से मुनज़्ज़म करना। और ये भी अहम है कि ये नया निजाम पुराने को खत्म नहीं करता, बल्कि उस पर हावी हो जाता है और उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। देखें, खानदान जो पहले इत्तेहाद का मरकज था, वो अब जिनसियत की तायनाती का भी एक अहम मरकज बन गया। जी, ये वो जगह बन गई जहां माहिरीन डॉक्टर, माहिर नफ्सियात, माहिर तालीम, उन्होंने मुदाखलत शुरू की। खानदान की जिनसी मुश्किलात को सुना, उनका तज्जिया किया। तो खानदान बैकवक्त इत्तेहाद और जिनसियत दोनों निजामों के तजादात का मरकज बन गया। बिल्कुल, ये एक अहम नुक्ता है फोको का। तो इस बाब डोमेन से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिनसियत कभी भी सिर्फ एक निजी जाती मामला नहीं रही। हाँ, ये मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई
کہ ادارے چاہے وہ صحت کے ہوں، تعلیم کے، خاندان یا نفسیات کے، وہ انسانی زندگی کو کیسے سمجھتے ہیں اور کیسے منظم کرتے ہیں۔ فوکو یہی دکھا رہے ہیں کہ جسے ہم آج نارمل یا فطری جنسیت سمجھتے ہیں، وہ اصل میں تاریخ کے عمل میں انہی مداخلتوں اور طاقت کے استعمال کا نتیجہ ہے۔ بالکل، ان 4 شعبوں کی نشاندہی کر کے وہ ہمیں طاقت کے اس پورے ڈھانچے کو دیکھنے میں مدد کرتے ہیں جو ہماری آج کی جنسی شناخت کو متعین کرتا ہے۔ ان میکانزمز کو سمجھنا فوکو کے بنیادی پیغام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ طاقت صرف دباتی نہیں، وہ سچائی بھی پیدا کرتی ہے، اور جنسیت اس سچائی کی پیداوار کا ایک بہت بڑا میدان رہی ہے۔ یہاں ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ یہ شعبے آج کس شکل میں موجود ہیں۔ بالکل، یہ غور طلب نقطہ ہے کہ آج طاقت کن نئے ڈومینز میں، کن نئے طریقوں سے جنسیت کو تشکیل دے رہی ہے اور منظم کر رہی ہے۔ اس گہرے اور چیلنجنگ تجزیے کو جاری رکھنے کے لیے اگلے باب میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں، اور اپنے خیالات نیچے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم مشیل فوکو کی مشہور زمانہ کتاب دی ہسٹری آف سیکشوالٹی والیوم 1 میں مزید گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر پارٹ 2 چیپٹر 1 دی ریپریسو ہائپوتھیسس، یعنی جبر کا مفروضہ۔ یہ واقعی فوکو کے کام کا ایک مرکزی نقطہ ہے نا، جہاں وہ اس عام خیال پر سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی 17ویں صدی سے جنسیت کو بس دبایا ہی گیا ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو جبر کی پوری کہانی ہے یہ خود ایک تاریخی بناوٹ ہو؟ اچھا، یعنی دبانے کے بجائے شاید اس پر بات زیادہ ہونے لگی، اسے زیادہ جانچا جانے لگا۔ جی، یہی ان کا سوال ہے۔ کیا جنسیت کو کنٹرول کرنے کے نئے طریقے سامنے آئے گفتگو کے ذریعے؟ اس باب کا ایک اہم تھیم ہے دی انسائٹمنٹ ٹو ڈسکورس، گفتگو کی ترغیب۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فوکو کیسے کہتے ہیں کہ طاقت نے جنسیت کو دبایا نہیں بلکہ اس پر بات چیت کو ابھارا، پھیلایا اور خاص طریقوں سے منظم کیا۔ بالکل، عموماً 17ویں صدی کو جبر کا دور مانا جاتا ہے، لگتا ہے کہ بس خاموشی چھا گئی۔ ہاں، یہی سنتے آئے ہیں۔ لیکن فوکو کہتے ہیں ذرا پچھلی 3 صدیوں کو دیکھیں تو ایک ڈسکرسو ایکسپلوژن نظر آتا ہے، یعنی گفتگو کا ایک دھماکہ۔ دھماکہ؟ خاموشی نہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں بات صرف خاموشی کی نہیں تھی، اصل چیز یہ تھی کہ اس بات کی سخت نگرانی تھی کہ کون بات کر سکتا ہے، کب اور کن حالات میں۔ اچھا، تو کنٹرول تھا لیکن خاموشی کی شکل میں نہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ فوکو کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ خاموشی کے بجائے جنسیت پر مخصوص قسم کی گفتگو میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اور یہ اضافہ کیسے ہوا؟ اداروں کے ذریعے۔ ایک بڑی مثال وہ دیتے ہیں کیتھولک چرچ کی، خاص طور پر کاؤنٹر ریفارمیشن کے بعد جو کنفیشن یعنی اعتراف گناہ کی روایت تھی۔ اچھا، اعتراف گناہ؟ جی، اور یہ وقت کے ساتھ بہت گہری ہوتی گئی۔ اب صرف یہ بتانا کافی نہیں تھا کہ کیا عمل کیا ہے، تو پھر بلکہ خیالات، خواہشات، جسم کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت، حتیٰ کہ معمولی لذتیں بھی، ان سب کی تفصیل بتانا ضروری سمجھا جانے لگا۔ یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات؟ جی، اور یہ صرف امیروں یا خاص طبقے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر مسیحی فرد کے لیے یہ ایک لازمی روحانی عمل بن گیا۔ یہ تو بالکل الٹ بات لگ رہی ہے جبر سے، یہ تو زیادہ سے زیادہ اگلوانے کی کوشش ہے۔ بالکل، فوکو اسے مغرب میں جنسیت کو گفتگو میں بدلنے کی ایک بڑی ٹیکنیک کہتے ہیں۔ پادریوں کا زور تھا سب بتاؤ، کچھ نہ چھپاؤ۔ مقصد صرف منع کرنا نہیں تھا، نہیں، مقصد تھا جنسیت کو بولنے پر مجبور کرنا، اسے الفاظ میں لانا۔ پھر آپ نے ریاست کا بھی ذکر کیا تھا، جنسیت کی پولیسنگ۔ کیا یہ سیدھا سیدھا جبر تھا؟ فوکو کے مطابق یہ روایتی جبر نہیں تھا، یہ آبادی یعنی پاپولیشن کو منظم کرنے کا ایک نیا طریقہ تھا۔ ریاست نے عوام کو ایک معاشی اور سیاسی وسیلے کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ اچھا، تو شرح پیدائش، صحت، جائز ناجائز تعلقات، زرخیزی، یہ سب ریاست کے لیے اہم ہو گئے کیونکہ ان کا تعلق معیشت اور ریاست کی طاقت سے تھا۔ تو اس لیے جنسی رویوں کا تجزیہ کرنا ضروری ہو گیا؟ جی، ان پر بات کرنا، ان کا تجزیہ کرنا، یہ ریاست کی آبادی کو کنٹرول کرنے اور پیداواری بنانے کی حکمت عملی کا حصہ بن گیا۔ اور یہ صرف چرچ اور ریاست تک نہیں رکا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ پھیلا۔ تعلیم میں دیکھیں، اسکولوں میں بچوں کی جنسیت پر مسلسل نظر رکھی جانے لگی۔ طب میں، خاص طور پر نفسیات میں،
आसाबी अमराज के मुताले में जिनसियत मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई। अच्छा। फिर कानून और फौजदारी इंसाफ ने जिनसियत की नई किस्में बनाई, जैसे परवर्जन्स यानी नामुनासिब जिनसी रुझानात, और उन पर बात करने, उन्हें कंट्रोल करने के तरीके वज़ा किए। तो इन सब शोबों ने मिलकर जिनसियत के बारे में बात करने के और ज्यादा तरीके बना दिए। बेशुमार तरीके। फूको कहते हैं एक इमेंस वर्बोसिटी पैदा हुई, यानी बेपनाह लफ्फाजी, बहुत ज्यादा बातें होने लगी। तो ये अजीब तजाद है। हमें लगता है जदीद मुआशरे ने सेक्स को छुपाया, लेकिन फूको कह रहे हैं कि नहीं, इसे तो हर तरफ से नुमाया किया गया, रिकॉर्ड किया गया, इस पर बात की गई, इसका तज्जिया हुआ। बिल्कुल, असल मकसद जिनसियत पर गुफ्तगू पैदा करना था। यहाँ तक कि ये ख्याल कि जिनसियत एक बड़ा राज है जिसे खोजना है, ये भी इसी खेल का हिस्सा है। जी, फोको के मुताबिक ये ख्याल खुद गुफ्तगू को मजीद हवा देता है कि चलो इस राज से पर्दा उठाएं। तो खुलासा ये है कि फूको जबर के मफरूजे को गुमराह कुन समझते हैं। उनके नजदीक 17वीं सदी के बाद जिनसियत पर खामोशी नहीं आई, बल्कि एक खास किस्म की कंट्रोल्ड, इदारा जाती और हिकमत अमली के तहत चलने वाली गुफ्तगू का सैलाब आया। और इससे अहम नुक्ता ये निकलता है कि ताकत हमेशा सिर्फ पाबंदी लगाकर काम नहीं करती। बिल्कुल, अक्सर वो हमें बोलने, एतराफ करने, खुद को और दूसरों को कैटेगरीज में डालने की तरगीब देती है। और इसी तरह वो हम पर हुकूमत करती है। जी, इसी अमल के जरिए हम खुद पर और दूसरों पर हुकूमत करने के काबिल होते हैं या किए जाते हैं। ये समझ तो ना सिर्फ जिनसियत बल्कि पूरे जदीद मुआशरे के काम करने के तरीके पर रोशनी डालती है कि कैसे नज़्म ज़ब्त कायम किया जाता है, नजर आने और बोलने के जरिए। बिल्कुल। और आखिर में एक सोचने वाली बात, क्या ये जो तसव्वुर है कि जिनसियत एक गहरा राज है जिसे लाजमी तौर पर जाहिर करना है, जी, क्या ये खुद ताकत का सबसे मुअस्सिर तरीका नहीं है हमें इसके बारे में मुसलसल बात करने, सोचने और खुद को उसके मुताबिक बनाने पर उकसाने का? वाह, ये वाकई एक गहरी बात है। फोको के ख्यालात अक्सर हमारे आम फहम को चैलेंज करते हैं। यकीनन। इस दिलचस्प गुफ्तगू के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया। लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज हम मिशेल फोको की किताब जिनसियत की तारीख जिल्द अव्वल में मजीद गहराई में जा रहे हैं, खासतौर पर हिस्सा दोम, बाब दोम, मुनहरिफ पैवंदकारी, द परवर्स इम्प्लांटेशन। पिछली गुफ्तगू में हमने देखा था कि फूको का ख्याल है कि माशरा जिनसियत को दबाता नहीं जैसा आम तौर पर समझा जाता है। इस बाब में वो इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जदीद माशरे ने जिनसी इजहार को खामोश करने के बजाय दरहकीकत जिनसियत की नई शक्लें पैदा की हैं, उन्हें नाम देकर, उनकी दर्जाबंदी करके और इदारों के जरिए मुनज़्ज़म करके। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही आप कहें कि इनकलाबी सोच है। फुको जिसे मुनहरिफ पैवंदकारी कहते हैं ना, वो बुनियादी तौर पर 19वीं सदी में सामने आई। मतलब जिनसी शनाख्तों, जुमरों और जिसे हम तिब्बी जबान में पैथोलॉजीज कहते हैं, यानी बीमारियां या अमराज, उनका एक बहुत बड़ा फैलाव हुआ, खास तौर पर उन रवैयों का जो मामूल से हटकर समझे जाते थे। तो ये सिर्फ रोक टोक नहीं थी, बल्कि एक तरह से नई चीजें बनाने का अमल था, एक पैदावारी अमल। ना नहीं था कि ये गलत है, बल्कि ये बताना था कि तुम ऐसे हो। तो इस गुफ्तगू के कुछ अहम नुकात ये होंगे कि जिनसियत कैसे एक साइंसी मौजू बनी, खास तौर पर नफ्सियात यानी साइकाइट्री और तालीम तरबियत और फौजदारी कानून में। जी हाँ, ये बहुत अहम है। जिनसियत बाकायदा तहकीक का, मुताले का मौजू बन गई। डॉक्टर, माहिर नफ्सियात, जज, यहाँ तक के असातिज़ा, ये सब लोग जिनसी रवैयों को परखने लगे, उनकी दर्जाबंदी करने लगे। और उसी से फिर वो मुनहरिफ या परवर्ट की जदीद शनाख्त पैदा हुई, जो सिर्फ रवैये पर नहीं थी। बिल्कुल, ये सिर्फ अमल की बात नहीं रही। फोको कहते हैं कि ये एक पूरी शख्सियत बन गई, एक नौ या स्पेशीज। जैसे हयातियत में हम जानवरों की किस्में देखते हैं ना, वैसे ही एक इंसानी किस्म बना दी गई। और ये शनाख्त, ये बहुत अहम है, बुनियादी तौर पर बयानिए से बनी थी, डिस्कोर्स से, यानी वो गालिब गुफ्तगू, वो साइंसी वजाहतें जो उस शख्स के बारे में की जाती थीं। बयानिए से मतलब जो कहानियां या जो तिब्बी तफसीलात उनसे जोड़ी गईं। तो इसमें फिर इदारों का किरदार बढ़ गया होगा,
شناخت کرنے، لیبل لگانے میں؟ جی، مرکزی کردار تھا۔ ہسپتال، کلینک، عدالتیں، اسکول، یہی وہ جگہیں تھیں جہاں ان جنسی فرقوں کی یا انحرافات کی نشاندہی ہوتی تھی۔ ان پر لیبل لگائے جاتے تھے اور پھر ان کا انتظام کیا جاتا تھا، انہیں کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ سیدھا فوکو کے اس مرکزی خیال سے ملتا ہے کہ طاقت صرف منع نہیں کرتی یا دباتی نہیں ہے، بلکہ طاقت شناختیں پیدا کرتی ہے۔ یقیناً فوکو کے لیے طاقت صرف نہیں کہنے والی قوت نہیں ہے، یہ ایک پیداواری قوت ہے۔ یہ جنسیت کو خاموش نہیں کرتی بلکہ اسے گفتگو میں لاتی ہے، اسے محسوس کرتی ہے، اسے جسموں اور شناختوں کا حصہ بناتی ہے۔ تو جدید دنیا نے جنسی انحراف کو دبایا نہیں بلکہ اس نے اسے دیکھنے، اسے نام دینے، اسے منظم کرنے کے لیے پورے نظام، پورے ڈھانچے بنا دیے۔ یہ واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے دیکھنے کا۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ پیوند کاری کا تصور کیسے طاقت، علم اور خواہش کے تاریخی تعلق کو واضح کرتا ہے۔ جی، یہ تعلق بہت پیچیدہ ہے اور فوکو اسے بہت خوبی سے کھولتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ یہ باب کیسے دکھاتا ہے کہ جدید طاقت صرف نہیں کہتی بلکہ یہ تم ہو بھی کہتی ہے۔ بالکل، یہ زمرے تخلیق کرتی ہے۔ ہسٹیریا زدہ عورت، مشت زنی کرنے والا بچہ، منحرف مجرم، ہم جنس پرست، اور یہ نام دینے کا عمل ہی لوگوں کی اپنی ذات کے بارے میں سمجھ کو تشکیل دیتا ہے۔ فوکو کی یہ بصیرت بہت گہری ہے، بہت طاقتور ہے کہ جنسیت صرف وہ چیز نہیں جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے، یہ بڑی حد تک وہ چیز ہے جو ہمیں سکھائی جاتی ہے، جس میں ہمیں معاشرہ ڈھالتا ہے۔ طاقت کا مقصد اب صرف ممنوع کاموں کی فہرست بنانا نہیں رہا، بلکہ افراد کی ایک نئی قسم، ایک نو تخلیق کرنا تھا۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہم جنس پرست کی، اسے ایک کردار، ایک ماضی، ایک پورا طرز زندگی بنا کر پیش کیا گیا۔ تو یہ منحرف پیوندکاری صرف جبر کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ جدید ادارے کیسے شناختیں پیدا کرتے ہیں جن کا پھر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، انہیں نارمل بنایا جا سکتا ہے یا سزا دی جا سکتی ہے۔ جی، اور ایک دلچسپ بات فوکو یہ بھی کہتے ہیں کہ طاقت نے جنسیت کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی لذت کو بھی ایک طرح سے بڑھاوا دیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، نگرانی اور اعتراف کا ایک کھیل شروع ہوا جس میں مشاہدہ کرنے والا یعنی طاقت اور جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے یعنی فرد، دونوں کے لیے ایک خاص قسم کی لذت تھی۔ اس طرح طاقت اور لذت دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیتے رہے۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ بات ہے، اور یہ فوکو کی اس وسیع تر تنقید کے لیے بہت اہم ہے کہ طاقت اور علم مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ بالکل، وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ طاقت اور علم خاموش کر کے نہیں بلکہ موضوعات یعنی سبجیکٹس اور سچائیاں پیدا کر کے کام کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سادہ جابرانہ مفروضے کو چھوڑنا ہوگا کہ طاقت صرف دباتی ہے، کیونکہ حقیقت میں جدید معاشروں نے تو غیر روایتی جنسیتوں کا ایک دھماکہ دیکھا ہے جو طاقت کے نئے مراکز اور رابطوں کے ذریعے پھیلا ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ زمرے اور شناختیں جو ماضی میں، خاص طور پر 19ویں صدی میں طاقت اور علم نے مل کر تخلیق کی، وہ آج بھی کس طرح ہمارے معاشروں پر، ہماری اپنی ذات کی سمجھ پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس پر آپ سب کی کیا رائے ہے؟ تبصروں میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگلی بار ہم فوکو کی اس اہم فلسفیانہ تحقیق کے اگلے باب کی طرف بڑھیں گے۔ لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم مشیل فوکو کی کتاب جنسیت کی تاریخ جلد اول کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے سینسیا سیکشوالس۔ جی بالکل، اور یہ حصہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ فوکو یہاں جنسیت کو سمجھنے کے دو بالکل مختلف تاریخی طریقوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے آرس ایروٹیکا، جسے ہم شیوانی فن کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہے سینسیا سیکشوالس یعنی جنسیت کی سائنس۔ اچھا، اور فوکو فوراً یہ واضح کرتے ہیں نا کہ مغربی معاشروں نے قدیم ثقافتوں والا راستہ نہیں چنا، جیسے چین، جاپان، ہندوستان، روم۔ وہاں تو آرس ایروٹیکا تھا ایک طرح کا روحانی یا جسمانی فن جو اکثر خفیہ رکھا جاتا تھا۔ بالکل، مغرب نے ایک بالکل الگ راہ لی۔ انہوں نے ایک ایسی سائنس بنائی جو سچائی جاننے،
طبی گفتگو اور ادارہ جاتی طاقت پر مبنی تھی، اور اس کا مرکز تھا اعتراف یعنی کنفیشن۔ تو یہ تبدیلی بہت اہم ہے، مطلب لذت پر مبنی علم سے ہٹ کر سچائی پر مبنی درجہ بندی کی طرف جانا۔ صحیح کہا، اور اس میں یہ اعتراف والی بات کلیدی ہے۔ پہلے یہ صرف مذہبی تھا، ہے نا، گناہوں کا اعتراف۔ ہاں، لیکن فوکو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے آہستہ آہستہ پھیل گیا، قانون میں، طب میں، نفسیات میں، یہاں تک کہ تعلیم اور خاندان میں بھی۔ یہ جنسیت کے بارے میں سچ اگلوانے کا ایک بنیادی طریقہ بن گیا۔ اور یہ بات کہ جنسیت ایک ایسی چیز بن گئی جس پر مسلسل بات کرنا، جس کا اعتراف کرنا، جس کا تجزیہ کرنا ضروری سمجھا جانے لگا۔ جی، یہ فوکو کا بڑا دعویٰ ہے کہ مغرب میں جنسیت آزادی کا نہیں بلکہ لامتناہی تحقیقات، اعتراف اور کنٹرول کا موضوع بن گئی۔ بالکل اور یہ سب دباؤ یا ریپریشن کی وجہ سے نہیں ہوا، جو ایک عام خیال ہے۔ نہیں، بلکہ فوکو کہتے ہیں یہ سچائی جاننے کی شدید خواہش، جسے وہ ول ٹو ٹروتھ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا، یعنی خواہش کو گفتگو میں بدل دیا گیا۔ تو بنیادی فرق کیا ہوا جسے فوکو اجاگر کر رہے ہیں؟ مغرب نے وہ آرس ایروٹیکا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ علم جو لذت سے حاصل ہوتا تھا، جو استاد سے شاگرد تک رازداری میں منتقل ہوتا تھا۔ ہاں، مغرب نے سائنشیا سیکشولیٹیز کا راستہ چلا، جس کی بنیاد سچائی جاننے پر تھی، اور اس کی جڑیں، جیسا میں نے کہا، بہت گہری ہیں، خاص طور پر قرون وسطیٰ کی مسیحی اعتراف کی روایت میں۔ وہ 1215 کی لیٹرین کاؤنسل کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ چھلانگ کیسے لگی؟ مطلب ایک مذہبی گناہ کے اعتراف سے ڈاکٹر یا ماہر نفسیات کے سامنے اپنی خواہشات بتانے تک کا سفر، یہ کیسے جڑا ہوا ہے؟ فوکو بتاتے ہیں کہ یہ اعتراف کا عمل آہستہ آہستہ سیکولرائز ہو گیا۔ یہ صرف گناہ کا مسئلہ نہیں رہا، یہ قانون، طب، نفسیات، تعلیم، یہاں تک کہ خاندانی تعلقات میں بھی آ گیا۔ یہ فرد کے بارے میں سچائی پیدا کرنے کا ایک مرکزی طریقہ بن گیا۔ فوکو تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ مغرب کی سچائی پیدا کرنے والی سب سے قیمتی ٹیکنیکوں میں سے ایک بن گیا۔ تو یہ اعتراف کی ذمہ داری صرف مذہبی نہیں رہی، بلکہ ایک سماجی اور سائنسی مطالبہ بن گئی۔ یہ جو خیال ہے کہ ہمیں اپنی جنسیت کے بارے میں بولنا چاہیے، یہ طاقت سے کیسے جڑا ہے پھر؟ یہاں فوکو کا تجزیہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ ان طریقوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن سے اعتراف کو ایک سائنس بنایا گیا۔ مثال کے طور پر کلینکل کوڈیفیکیشن، یعنی طبی معائنہ، سوالنامے، آپ کی پوری جنسی تاریخ لکھنا۔ اچھا، وہ سارے طریقے جن سے آپ کی جنسی تفصیلات کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ پھر ہے تشریح کا اصول، یعنی سننے والا چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا ماہر نفسیات، وہ آپ کی باتوں میں چھپی اصل سچائی کو نکالنے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی وہ ترجمانی کرتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر میڈیکلائزیشن کا عمل، جنسیت کو صحت مند یا بیمار، نارمل یا اب نارمل کے خانوں میں بانٹنا۔ تو اس پورے عمل نے جنسیت کو ایک مسلسل تجزیے، درجہ بندی اور نگرانی کا موضوع بنا دیا، جیسے کوئی بہت بڑا ڈیٹا بیس بن گیا ہو لذتوں کا۔ جی، فوکو اسے لذتوں کا ایک وسیع ذخیرہ یا آرکائیو آف پلیجرز کہتے ہیں، اور اکثر یہ ذخیرہ غیر معمولی، منحرف سمجھی جانے والی خواہشات پر زیادہ توجہ دیتا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات ہاں، وہ یہ کہ فوکو کے مطابق یہ سارا شور، یہ گفتگو کا پھیلاؤ، یہ درجہ بندی، یہ جنسی دباؤ یا ریپریشن کا نتیجہ نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ خود طاقت اور علم کی پیداوار ہے، جو جنسیت کے بارے میں بات کرنے کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہی نکتہ ہے، یہ اس عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ وکٹورین دور یا جدید مغرب نے جنسیت کو خاموش کرایا۔ فوکو کہتے ہیں نہیں، ہم نے اسے بولنے پر مجبور کیا، اسے بیان کرنے پر اکسایا۔ اس کا اطلاق تو آج بھی ہوتا ہے، مطلب جب ہم اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ تھراپی میں ہو، دوستوں سے بات کرتے ہوئے یا آن لائن فورمز پر، تو کیا ہم نادانستہ طور پر اسی سائنشیس یا سیکشولیٹیز والے نظام کا حصہ بن رہے ہیں جو ہمیں جاننے اور درجہ بندی کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ فوکو کا تجزیہ ہمیں یہی سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے نا۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ طاقت ہمیشہ خاموشی یا پابندی کے ذریعے کام نہیں کرتی۔ بعض اوقات طاقت بولنے، تجزیہ کرنے اور اعتراف کرنے کے مطالبے کے ذریعے کام کرتی ہے۔ اچھا، سوال اٹھاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سائنس یا سیکشوالس، یہ جاننے اور تجزیہ کرنے کی شدت کی خواہش، یہ خود مغرب کا اپنا آرز ایروٹیکا ہے؟ مطلب مطلب یہ کہ کیا اس جاننے،
درجہ بندی کرنے اور سچ کو بے نقاب کرنے کے عمل میں ہی ایک خاص قسم کی، شاید دانشورانہ قسم کی لذت پوشیدہ ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس حصے میں فوکو نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ہمیں جنسیت کے بارے میں سوچنا کیسے سکھایا گیا ہے، یعنی اسے کوئی نجی یا شرمندہ کرنے والی چیز نہیں سمجھنا، بلکہ ایسی چیز جس کا معائنہ ہو، جسے لکھا جائے، جس کی تشریح کی جائے۔ جی، اور آرس ایروٹیکا کا سائنسیا سیکشوالس سے موازنہ کر کے فوکو یہ دکھاتے ہیں کہ ہماری جو جدید جنسی شناخت ہے وہ صرف ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ ان اداروں، طب، نفسیات، قانون وغیرہ کے ذریعے پیدا ہوتی ہے جو طاقت استعمال کرنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو گویا ہم اپنی خواہشات کا اعتراف آزاد ہونے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں درجہ بند کیا جا سکے، پہچانا جا سکے۔ بالکل، اور ایسا کرنے سے ہم اسی نظام میں حصہ لیتے ہیں جو ہمیں تشکیل دے رہا ہے۔ اس تبدیلی کو سمجھنا واقعی بہت اہم ہے، یہ جاننے کے لیے کہ طاقت کیسے کام کرتی ہے۔ ہاں، بہت لطیف طریقوں سے روزمرہ کی زندگی میں، خاموشی کے ذریعے نہیں بلکہ بولنے، تجزیہ کرنے اور اعتراف کرنے کے مطالبے کے ذریعے۔ ہمیں کامنٹس میں اپنے خیالات ضرور بتائیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم اس اہم کتاب کے آخری حصے کا جائزہ لیں گے۔ لرن وتھ حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم مشیل فوکو کی جنسیت کی تاریخ جلد اول کے ایک بہت ہی اہم حصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے چوتھا حصہ، باب دوم، طریقہ کار۔ جی، میتھڈ والا باب۔ بالکل، اور یہ باب صرف جنسیت کے بارے میں نہیں ہے نا؟ فوکو یہاں ایک پورا فریم ورک دے رہے ہیں کہ معاشرے میں طاقت کیسے کام کرتی ہے۔ وہ جو پرانے طریقے ہیں نا، جبر یا نظریے والے، ان سے ہٹ کر وہ طاقت کے چھوٹے چھوٹے رشتوں، گفتگو یعنی ڈسکورس اور علم کیسے بنتا ہے، اس پر توجہ دلا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ فوکو یہاں جو طاقت کے روایتی ماڈلز ہیں ان پر سوال اٹھاتی ہیں، یعنی یہ خیال کہ طاقت بس اوپر سے نیچے آتی ہے یا کسی ایک مرکز میں ہوتی ہے یا صرف منفی دبانے والی چیز ہے۔ اچھا۔ اس کے بجائے وہ کہتی ہیں کہ طاقت تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، رشتوں سے بنتی ہے، اور یہ صرف دباتی نہیں بلکہ یہ چیزیں پیدا کرتی ہے، یعنی ہماری شناختیں، ادارے، یہاں تک کہ سچائی کیا ہے، یہ تصورات بھی طاقت سے تشکیل پاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ طاقت کسی کے پاس ہوتی ہے، کوئی اسے رکھتا ہے، فوکو اس خیال کو نہیں مانتے۔ جی نہیں، وہ کہتے ہیں طاقت کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ پکڑ سکیں یا بانٹ سکیں۔ یہ کوئی ریاستی ڈھانچہ یا کسی ایک گروہ کا دوسرے پر غلبہ صرف یہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ فوکو کے نزدیک طاقت کا استعمال لا تعداد چھوٹے چھوٹے نکات سے ہوتا ہے۔ یہ ہر قسم کے رشتوں میں پیوست ہے، معاشی، علمی، سماجی، جنسی، ہر جگہ۔ اور اہم بات یہ ہے کہ طاقت صرف اوپر سے نیچے نہیں آتی، اچھا، بلکہ نیچے سے بھی اوپر جاتی ہے، یعنی حاکم اور محکوم کی کوئی سیدھی سادھی تقسیم نہیں ہے۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہیں۔ تو طاقت ہر جگہ ہے، ہر رشتے میں، ہر لمحے۔ جی، ہر لمحے، ہر تعلق میں پیدا ہونے والی ایک متحرک قوت ہے، کوئی جامد چیز نہیں۔ تو اگر طاقت ہر جگہ ہے اور اتنی پیچیدہ ہے تو پھر مزاحمت، اس کا کیا بنتا ہے؟ کیا مزاحمت ممکن بھی ہے اس نظام میں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ فوکو کا اصرار ہے کہ جہاں طاقت ہے وہاں مزاحمت لازمی طور پر موجود ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن، اور یہ نقطہ اہم ہے، یہ مزاحمت طاقت کے نظام سے باہر نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ اسی کے اندر سے آتی ہے۔ اندر سے؟ جی، یہ کوئی ایک بڑی بغاوت یا عظیم انکار نہیں ہوتا، بلکہ یہ مختلف قسم کی مزاحمتوں کا ایک یوں سمجھیں جال ہوتا ہے، بکھری ہوئی، کہیں چھپی ہوئی، کہیں اچانک سامنے آنے والی، کہیں منظم، کہیں انفرادی، اور یہ مزاحمتیں بھی اسی طاقت کے نیٹ ورک کا حصہ ہوتی ہیں۔ یہ تو واقعی پیچیدہ ہے۔ اچھا، آپ نے شروع میں گفتگو یا ڈسکورس کا ذکر کیا تھا، اس کا کیا کردار ہے اس سب میں، خاص طور پر طاقت اور علم کے تعلق میں؟ دیکھیں، گفتگو سے فوکو کی مراد صرف بات چیت نہیں ہے، جی، بلکہ کسی موضوع کے بارے میں سوچنے، بات کرنے، لکھنے، عمل کرنے کے جو مروجہ طریقے ہیں نا، وہ سب ڈسکورس ہیں۔ ٹھیک۔ فوکو کہتی ہیں کہ گفتگو صرف طاقت کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ یہ خود طاقت پیدا کرتی ہے، اسے پھیلاتی ہے، اسے مضبوط کرتی ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں سمجھنے کے لیے؟ جی بالکل،
19वीं सदी में हम जिन्स परस्ती पर जो तिब्बी और कानूनी गुफ्तगू शुरू हुई उसे देखें। एक तरफ तो इस गुफ्तगू ने हम जिन्स परस्त अफराद को एक खास किस्म या कैटेगरी बना दिया और नए समाजी कंट्रोल लागू किए। जी हाँ। लेकिन दूसरी तरफ इसी गुफ्तगू ने, इसी जबान ने उन अफराद को अपनी शनाख्त बयान करने, अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने का एक जरिया भी फराहम किया। फोको ऐसे उल्टी गुफ्तगू यानी रिवर्स डिस्कोर्स कहती हैं, यानी जिस चीज से कंट्रोल किया जा रहा था वही मुजाहमत का हथियार बन गई। अच्छा, यानी गुफ्तगू दोधारी तलवार की तरह है? बिल्कुल, ये ताकत को कायम भी कर सकती है और उसे चैलेंज भी। तो फुको इस पूरे पेचीदा निजाम ताकत, इल्म, गुफ्तगू, मुजाहमत का तज्जिया करने के लिए कोई खास तरीका, कोई असूल बताते हैं? वो कोई सख्त फॉर्मूला तो नहीं देती, लेकिन कुछ रहनुमा उसूल जरूर है। मुख्तसरन पहला तो ये कि ताकत और इल्म हमेशा जुड़े हुए हैं, लाजिम व मलजूम है। आप इन्हें अलग करके नहीं देख सकते। और ये ताल्लुक खास तौर पर जो रोजमर्रा की जगह है ना, जैसे इतराफ का, डॉक्टर का क्लिनिक, खानदान, वहाँ बहुत वाज़ेह होता है। ठीक। दूसरा उसूल ये कि ताकत के रिश्ते कभी ठहरे हुए नहीं होते, ये मुसलसल बदलते रहते हैं, मुतहर्रिक होते हैं। तीसरा, जिसे वो दोहरी मशरूतियत कहती हैं, उसका मतलब है कि जो छोटे पैमाने के रिश्ते हैं, जैसे दो अफराद के बीच, और जो बड़े पैमाने की हिकमत अमली हैं, जैसे रियासत की पॉलिसियां, ये एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, एक दूसरे को बनाते हैं। और चौथा उसूल गुफ्तगू से मुतालिक है कि एक ही गुफ्तगू, एक ही बयान मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के तहत कई तरह के, बल्कि बाज़-औक़ात मुतज़ाद किरदार अदा कर सकता है। समझ गया। तो गोया फूको हमें ये नहीं कह रहे कि जाओ और छुपी हुई असल सच्चाई तलाश करो, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये देखो कि सच्चाइयां खुद बनती कैसे हैं, कौन उन्हें बनाता है, कैसे उन्हें तस्लीम किया जाता है, कैसे वो फैलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही नुक्ता है। उनका तरीका हमें ताकत को सिर्फ जब्र या तसल्लुत के तौर पर देखने से हटाता है। वो हमें दावत देती हैं कि हम ताकत को रोजमर्रा जिंदगी को चलाने वाले तरीकों, रिश्तों और गुफ्तगुओं के एक पेचीदा जाल के तौर पर समझें। और इस नजर से देखें तो जिनसियत जैसी चीज जो हमें बहुत फितरी लगती है, जी, वो कोई फितरी जौहर नहीं रहती, बल्कि एक तारीखी तामीर, एक कंस्ट्रक्ट नजर आती है, जिसे वक्त के साथ पेचीदा समाजी और तारीखी कुव्वतों ने, यानी ताकत, इल्म और गुफ्तगू ने शक्ल दी है। तो फूको का ये तरीकाकार सिर्फ तारीख दानों या समाजी साइंसदानों के लिए नहीं, ये तो शायद हम सब के लिए अपनी जिंदगियों को, अपनी शनाख्तों को समझने का एक नया जरिया है। यकीनन। और यहीं से एक सोचने के लिए बात निकलती है ना, कि ताकत का ये तस्वुर जो हर जगह है, जो रिश्तों से पैदा होती है, जो इल्म से जुड़ी है, जो हमारी सच्चाइयों और शनाख्तें बनाती है, ये हमारी अपनी जिंदगियों, हमारे तजुर्बात और मुशाहिदात को समझने में किस तरह मददगार साबित हो सकता है, या शायद मुश्किल भी। ये वाकई एक गहरा सवाल है गौर करने के लिए। इस गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया। हम फूको के काम पर बातचीत जारी रखेंगे। शुक्रिया। खुशामदीद। आज हम मिशेल फूको की जिनसियात की तारीख जिल्द अव्वल में मजीद आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे चौथे हिस्से के चौथे बाब, अदवार बंदी या पीरियडाइजेशन की। ये बाब ना इस आम से ख्याल को चैलेंज करता है कि तारीख में पहले जिनसियात को दबाया गया, खास तौर पर विक्टोरियन दौर में, और फिर अचानक से वो आजाद हो गई। जी बिल्कुल। फूको कहते हैं कि ये तकसीम, ये रिप्रेस्ड और लिबरेटेड वाली, ये गुमराह कुन है। तो वो सवाल ये नहीं पूछते कि कब दबाया गया या कब आजादी मिली। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूछते हैं कि ताकत, इल्म और ये जो गुफ्तगू या डिस्कोर्स है, उसने मिलकर कैसे, मतलब तारीख के मुख्तलिफ अदवार में जिनसियात को एक तरह से बनाया और मुनज़्ज़म किया। अच्छा, तो बनाने पर जोर है, दबाने पर नहीं। बिल्कुल। फूको तारीख को ना एक सीधी लकीर के तौर पर नहीं देखते, वो उन तकनीकों को देखते हैं जिनसे जिनसियत पर बात हुई, उसे कंट्रोल किया गया। और ये तकनीकें नई नहीं हैं। जी नहीं, ये विक्टोरियन दौर से बहुत पहले की हैं। इनकी जड़ें तो कुरून उस्ता की मसीहियत तक जाती हैं। वो एतराफ यानी कन्फेशन और रियाजत, एस्केटिज्म की मशकें। एतराफ
وہ کیسے؟ دیکھیں، جب اعتراف لازمی ہوا تو لوگوں کو اپنی اندرونی جنسی خواہشات کو بھی الفاظ میں بیان کرنا پڑا، ان پر غور کرنا پڑا. یہیں سے ایک خاص قسم کی خود شناسی شروع ہوئی. ٹھیک. تو یہ شروعات تھی. پھر 18ویں صدی میں کیا ہوا؟ کیا یہ صرف مذہبی دائرے میں رہا؟ نہیں، 18ویں صدی کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آئی. جنسیت کا موضوع صرف چرچ کا نہیں رہا، وہ تدریس یعنی پیڈاگوجی، طب اور آبادیات یعنی ڈیموگرافی، ان شعبوں میں بھی مرکزی بن گیا. اچھا. جی، 3 خاص محور بنے. ایک تو بچوں کی جنسیت، جسے الگ سے سمجھا جانے لگا. دوسرا خواتین کے جسم اور نفسیات پر مرکوز طب. اور تیسرا آبادی، مطلب شرح پیدائش کو کنٹرول کرنے کی فکر. تو جنسیت ایک طرح سے سماجی انتظام کا مسئلہ بن گئی. بالکل، پورے سماجی جسم کے لیے ایک اہم مسئلہ، جس پر آپ کہہ لیں نگرانی ضروری سمجھی گئی. اور 19ویں صدی میں آپ نے طب کا ذکر کیا. ہاں، 19ویں صدی میں تو جنسیت کی طبی تشکیل یعنی میڈیکلائزیشن بہت تیز ہو گئی. منحرفات یا پرورژنز کا جو تصور ہے نا، وہ ایک بڑا طبی اور نفسیاتی زمرہ بن گیا. جیسے وہ کانگ کی کتاب تھی سائیکوپیتھیا سیکسویلس. جی، وہ ایک مثال ہے. پھر وراثت یعنی ہیریڈیٹی اور انحطاط ڈی جنریشنز کے نظریات آ گئے. اچھا. اور ان نظریات نے جنسیت کو سیدھا سماجی مسائل، خاندانی منصوبہ بندی اور یہاں تک کہ نسل پرستی پر مبنی پالیسیوں یعنی یوجینکس سے جوڑ دیا. یہاں فوکو ایک بہت ہی دلچسپ بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نئی طبی اور سائنسی توجہ تھی، یہ سب سے پہلے امیر طبقوں پر مرکوز ہوئی، برجوازی اور اشرافیہ پر. جی ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. فوکو کا استدلال یہ ہے کہ برجوازی نے اپنی جنسیت کو صرف دبایا نہیں بلکہ انہوں نے اسے فعال طور پر پیدا کیا. مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی جنسیت کو اپنی صحت، اپنی لمبی عمر، اپنی نسل اور اپنے طبقے کی برتری کی علامت بنایا. یہ صرف پابندی نہیں تھی، یہ ایک طرح سے خود کو منوانے کا، خود کی تصدیق کا ایک سیاسی منصوبہ تھا. اچھا، تو یہ اپنی شناخت بنانے کا ایک طریقہ تھا. بالکل. انہوں نے اپنے جسم کو ایک قیمتی اثاثہ سمجھا جسے محفوظ رکھنا تھا، صحت مند رکھنا تھا تاکہ ان کی نسل اعلیٰ رہے. یہ ایک طبقاتی جسم بنانے کی کوشش تھی جو پرانے اشرافیہ کے خون کے تصور سے مختلف تھی. یہ حیاتیاتی اور طبی بنیادوں پر تھی. واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے. تو پھر محنت کش طبقے کی جنسیت کو کیسے دیکھا جاتا تھا؟ شروع میں ان کی جنسیت کو بنیادی طور پر ان کی کام کرنے کی صلاحیت، لیبر کیپیسٹی، اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت، ریپروڈکشن کے حوالے سے دیکھا گیا. ان پر کنٹرول کے طریقے بھی مختلف تھے، صحت عامہ کے قوانین، رہائش کے منصوبے وغیرہ. ان کا مقصد اکثر ان کی پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنا تھا. تو یہ جو پورا نظام تھا جنسیت کا، یہ 19ویں صدی میں برجوازی سے نکل کر پورے سماج پر لاگو ہونا شروع ہوا. ہاں، بتدریج پھیلا، لیکن مختلف شکلوں اور اوزاروں کے ساتھ. اور یہاں ایک اور بات اہم ہے. فوکو کہتے ہیں کہ یہ جو دباؤ یا ریپریشن کا نظریہ ہے نا، جی، جو بظاہر اس نظام کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے، وہ خود اسی نظام کا حصہ بن گیا. وہ کیسے؟ اس نظریے نے کہ جنسیت دبی ہوئی ہے، اسے مزید تجزیے، مزید گفتگو اور مزید نگرانی کا جواز فراہم کیا. مطلب اسی بہانے جنسیت پر اور زیادہ بات ہونے لگی، اسے اور زیادہ منظم کیا جانے لگا. سائیکو انالیسس بھی اسی پس منظر میں ابھرتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ فوکو کے نزدیک جنسیت کوئی ایسی ازلی حقیقت نہیں جسے بس آزاد کرانا ہے. بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک تاریخی طور پر تشکیل شدہ نظام ہے جسے طاقت اور علم کی مخصوص تکنیکوں نے بنایا اور منظم کیا ہے. اور اسے سمجھنا ہمیں اپنے آج کو، اپنے ماضی کو، خاص طور پر جنسیت سے جڑے ہمارے اپنے تصورات کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے میں مدد دیتا ہے. یقیناً یہ ادوار بندی والی بحث فوکو کے مرکزی خیال کو اور پختہ کرتی ہے کہ جنسیت کو کبھی صرف دبایا یا آزاد نہیں کیا گیا، بلکہ طاقت اور علم نے اسے مسلسل بنایا ہے، منظم کیا ہے اور بدلا ہے. تاریخ ایک سیدھی لکیر نہیں ہے. جی نہیں، بلکہ حکمت عملیوں کا ایک پیچیدہ جال ہے جہاں بظاہر ترقی بھی کنٹرول کی نئی شکلیں لا سکتی ہے. بہت خوب.
اب جب ہم کتاب کے آخری حصے کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری توجہ جنسیت پر گفتگو سے ہٹ کر طاقت کے زیادہ وسیع میکانزم کی طرف جائے گی، یعنی جدید ریاستیں زندگی اور موت کو کیسے منظم کرتی ہیں۔ یعنی اگلا حصہ موت کا حق اور زندگی پر طاقت۔ جی، رائٹ آف ڈیتھ اینڈ پاور اوور لائف، جہاں فوکو بایو پاور کا اپنا مشہور تصور متعارف کرائیں گے، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا، تو آج ہم مشیل فوکو کی جنسیات کی تاریخ جلد اول کے آخری حصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے حصہ پنجم، موت کا حق اور زندگی پر اختیار۔ یہاں فوکو جنسیات سے ذرا ہٹ کر ایک بڑے سوال کی طرف آتے ہیں کہ بھئی جدید دور کی طاقت نے زندگی اور موت پر حکمرانی کا انداز کیسے بدلا ہے؟ جی، اور یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ دیکھیں، پرانے زمانے میں جو حاکم ہوتا تھا اس کی طاقت کا سب سے بڑا نشان کیا تھا؟ جان لینے کا حق، یا جیسے فوکو کہتے ہیں کسی کو زندہ چھوڑ دینے کا اختیار، یعنی ٹیک لائف اور لیٹ لیو۔ اصل طاقت موت دینے میں تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پرانی طاقت زیادہ تر منفی قسم کی تھی، کچھ چھین لینا، کسی کو مار دینا۔ بالکل بالکل، وہ بنیادی طور پر کٹوتی کی طاقت تھی۔ لیکن پھر 17ویں صدی کے آس پاس سے ایک نئی قسم کی طاقت سامنے آنے لگی، اور اس کی منطق بالکل الٹ ہے۔ الٹ کس طرح؟ یہ طاقت زندگی کو آپ کہہ لیں پروان چڑھانے پر زور دیتی ہے، یا پھر اسے اس طرح نظر انداز کرتی ہے کہ وہ خود ہی موت کے قریب پہنچ جائے، یعنی فاسٹر لائف اور ڈس الاؤ اٹ ٹو دا پوائنٹ آف ڈیتھ۔ اسی کو فوکو بایو پاور کہتے ہیں، حیاتیاتی طاقت۔ بایو پاور یعنی زندگی کو قابو کرنے والی طاقت، موت دینے کے بجائے؟ جی ہاں، اب طاقت کا مقصد صرف جان لینا نہیں بلکہ زندگی کا پورا انتظام سنبھالنا ہے۔ اچھا، یہ تو کافی دلچسپ بات ہے۔ تو یہ عملی طور پر کیسے نظر آتی ہے یہ بایو پاور؟ فوکو کہتے ہیں کہ اس کے دو اہم جڑے ہوئے پہلو ہیں۔ پہلا ہے جسے وہ کہتے ہیں جسم کی اناٹومو پولیٹکس۔ اناٹومو پولیٹکس یعنی انفرادی جسم کو ایک مشین کی طرح سمجھنا، اسے سدھارنا، اسے نظم و ضبط سکھانا، اس کی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانا، جیسے فوج میں ٹریننگ ہوتی ہے یا اسکولوں میں بچوں کو خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، جسم کو کنٹرول کرنا۔ اور دوسرا پہلو؟ دوسرا ہے آبادی کی بایو پولیٹکس۔ یہاں فوکس فرد سے ہٹ کر پوری آبادی یعنی پوری نو اسپیشیز پر چلا جاتا ہے۔ پوری آبادی کر مثلاً شرائع پیدائش کو کنٹرول کرنا، صحت عامہ کے مسائل دیکھنا، لوگوں کی اوسط عمر کیسے بڑھے، بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں، انہیں کیسے روکا جائے، یہ سب چیزیں۔ ریاست پوری آبادی کی صحت اور زندگی کو منظم کرتی ہے۔ اچھا، تو ایک طرف فرد کا جسم، دوسری طرف پوری آبادی، اور طاقت اب صرف منع نہیں کرتی بلکہ فعال طور پر زندگی کو تشکیل دے رہی ہے۔ بالکل، اسے ایک خاص نارمل شکل دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہیں پر ظاہر ہے جنسیت کا کردار بہت بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو میں سوچ ہی رہا تھا، جنسیت کیسے فٹ ہوتی ہے اس میں؟ دیکھیں، فوکو کے خیال میں جنسیت اس بایو پاور کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جسم کے نظم و ضبط یعنی اناٹومو پولیٹکس اور آبادی کی ریگولیشن یعنی بایو پولیٹکس دونوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ جوڑتی ہے کیسے؟ پہلے طاقت کی پہچان خون سے تھی، نسب، شاہی خاندان، وراثت۔ اب طاقت کا نیا مرکز جنسیت بن گئی ہے۔ اس پر بات کرنا، اس کی درجہ بندی کرنا، اسے سمجھنا، اس کے صحیح اور غلط پہلو طے کرنا۔ اچھا، جیسے 19ویں صدی میں اچانک بچوں کی جنسیت پر بہت بات ہونے لگی، یا خواتین کی کیفیات کو ہسٹیریا کا نام دے کر میڈیکل مسئلہ بنا دیا گیا، یا پھر پیدائش پر کنٹرول اور جو جنسی رویے نارمل نہیں سمجھے جاتے تھے ان سب کو نفسیاتی طور پر کیٹیگورائز کرنا۔ یہ سب اسی بایو پاور کی مثالیں ہیں۔ تو یہ جو جنسیت کو قابو کرنے کی کوششیں ہیں، کیا یہ سرمایہ داری نظام سے بھی جڑی ہیں؟ جی ہاں، فوکو کا یہی کہنا ہے۔ یہ بایو پاور سرمایہ داری کے پھیلاؤ کے لیے بہت ضروری تھی۔ اس نے ایسے جسم اور ایسی آبادیاں تیار کیں جو پیداواری نظام کے لیے موزوں ہوں، مطلب کام کرنے والے صحت مند جسم اور آبادی جو معاشی ضرورتوں کے مطابق ہو۔ اور نسل پرستی کا کیا تعلق ہے اس سے؟
आपने जिक्र किया था कि फूको इसे भी बायो पावर से जोड़ते हैं। बिल्कुल। फुको कहते हैं कि जदीद नस्ल परस्ती इसी बायो पावर का एक खतरनाक नतीजा है। ये रियासत को इजाजत देती है कि वो आबादी को हयातियाती तौर पर तकसीम कर दे, हम और वो। यानी अपने और गैर। हाँ, और फिर ये जवाब पेश किया जाता है कि अपनी नस्ल या आबादी की जिंदगी को बेहतर बनाने, इसे सेहतमंद रखने के लिए दूसरों को खतरे में डालना या हत्ता कि उन्हें खत्म कर देना भी ठीक है। इस नजर से देखें तो जंगें और नस्ल कुशी भी आबादी को मैनेज करने का एक तरीका बन जाती हैं। ये तो बहुत संगीन बात है। और आपने कहा कि ये सब कानून से ज्यादा एक मामूल या नॉर्म के जरिए होता है। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। ये ताकत खुलेआम कानून बनाकर रोकने टोकने से ज्यादा मेयार कायम करके काम करती है। चीजों को नापना, दर्जाबंदी करना, एक एवरेज या नॉर्मल हालत का तस्वुर बनाना, और जो उस नॉर्मल से हटकर हो उसे फिर गैर मामूली या बीमार या इस्लाह के काबिल समझा जाता है। उसे वापस नॉर्मल बनाने की कोशिश की जाती है। आखिर में फोको जिन्स यानी सेक्स के तस्वुर पर ही सवाल उठा देते हैं ना? जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि जिसे हम समझते हैं कि ये कोई कुदरती हयातियाती हकीकत है यानी जिन्स, वो असल में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे ताकत ने आकर दबाया हो। तो फिर जिन्स क्या है? फोको के मुताबिक जिन्स खुद एक तारीखी तौर पर बनाया गया तस्वुर है। ये उन्हीं ताकत की हिकमत अमलियों जैसे मेडिकल, नफ्सियाती बातों, इदारों के जरिए पैदा हुआ है जो उसे समझने और कंट्रोल करने का दावा करते हैं। गोया जिन्स को एक भेद, एक राज बना दिया गया जिसे जानना जरूरी है, और उसी जानने के चक्कर में इस पर मजीद कंट्रोल कायम हो गया। बिल्कुल, उसे एक ऐसी चीज बना दिया गया जिसका एतराफ करना है, जिसकी सच्चाई दरियाफ्त करनी है, और इसी अमल में वो ताकत के शिकंजे में आ गई। तो खुलासा ये हुआ कि जदीद ताकत सिर्फ दबाव या पाबंदी नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा बारीक है। ये जिंदगी को मुनज़्ज़म करती है, इस पर नजर रखती है, इसे नॉर्मल बनाती है। जी, और जिन्सियत उस सारे निजाम के बिल्कुल मरकज में आ जाती है, जिस्म और आबादी दोनों को कंट्रोल करने का एक अहम जरिया। तो आखिर में ये सोच जहन में आती है कि अगर हमारी जिंदगी, हमारा जिस्म, हमारी सेहत, हत्ता कि हमारी जिनसियत, सब कुछ ही इस ताकत के इंतजाम में आ चुका है, तो आज के दौर में फिर आजादी का क्या मतलब है? मुज़ाहमत कैसे की जाए? शायद इस पर सोचना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है।